your friends. Let's pray together. Begin. Finish. Okay, first thing first, I'd like to check your attendance. I think everybody is here, right? Yeah? Right, so are you guys okay today? Yeah, I hope so. Even though you sounds not okay. Okay. Ya, kita akan belajar news item. Kemarin sudah memberi bahan bacaan. Hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai news item. Nah, bicara tentang news item, bisa kalian lihat ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu bisa kalian lihat kira-kira dalam bentuk apa? Pardon? Ya, oral, spoken apa ya? Ya, oral news. Kemudian ada juga dalam bentuk radio, which is quite similar. Yang pertama ada audio, ada visualnya. Kalau radio mungkin hanya terdengar saja di kita. Kemudian yang terakhir ada dalam bentuk printed, cetak. Ada yang tidak saya letakkan di situ? News dalam bentuk apa? Digital. Ya, what about you guys? Gozi, kamu biasanya baca berita dalam bentuk apa? Digital. What about you, Helen? Digital as well. The others? Digital yang mostly ya. Saya harap kalian membaca berita. Jangan hanya membaca lambe ya. Lambe turah saja. So right now we can actually easily access any digital news even every day ya. Bahkan pas di jalan kamu gitu bisa, atau bahkan sebelum sekolah sebentar sambil sarapan juga bisa. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, I want you to see this following video. After more than 2 weeks of sporting action featuring the best athletes from across the continent, the curtain came down on the 18th Asian Games on Sunday with a glittering closing ceremony. South Korea finished with 49 golds to rank third in the medal table behind China and Japan. That's actually 16 short of the country's target, but there were still plenty of reasons to celebrate. Won Jong-hwan with the details. For the past 16 days, Jakarta and Palembang, the co-host cities of the 2018 Asian Games, hosted more than 11,000 athletes from 45 nations competing 465 gold medals in 40 sports. On Sunday, the Games came to a triumphant close in Jakarta. If the opening ceremony wowed the audience for the richness of Indonesia's heritage, the closing ceremony was more modest in scale but extravagant in its liveliness. It was a celebration of athletes from different countries that highlighted the culture of not just Indonesia, but other Asian nations as well. Bonding the nations together was the power of music. K-pop superstars iKON and Super Junior took to the stage, turning the evening into a spectacular concert that was well received by the crowd. But before the singers stole the show, some of the athletes came out to say goodbye to fans in Indonesia and thanked them for their support. While there wasn't a formal parade of athletes at the closing ceremony, the two Koreas marched in together just like they did at the opening ceremony. The two flag bearers, South Koreans Hoyowon and North Korean Chae-il, came in hand to big cheers. South and North Korea competed as one in 3 sports: canoeing, rowing, and women's basketball. And they far outstripped expectations, winning 4 medals, including a gold in women's dragon boat racing and a silver in women's basketball. Sending a congratulatory message to Indonesia for successfully hosting the Asian Games, South Korean President Moon Jae-in highlighted the performances by the joint Korean team. Okay, I'd like to ask you what is the news about? Kira-kira tentang apa? Asian Games. Kalian taunya dari mana? Apakah dari spokennya atau dari tulisan yang beredar di berita tadi? Spoken perhaps, atau untuk beberapa orang mungkin membaca, oh ada tulisan Asian Games, kemudian ada closing ceremony. So itu kelebihan dari berita yang bentuknya audiovisual ya. Kamu bisa what is that, concluding something about the news. Okay, right. So as you can see today, we are going to learn quite a lot of
things, tapi yang akan kita tekankan tujuan pembelajaran hari ini adalah to note structure of the text, ya, struktur dari teks berita itu seperti apa, ya. Di sini ada sedikit penjelasan mengenai news item, ya. News item itu bisa kalian lihat definisinya. Kata kuncinya adalah information, kemudian ada events yang happening. Jadi the highlight of a news is information. Jadi ada banyak informasi di dalamnya. Sedangkan untuk social function ya atau the purpose adalah to inform the readers. As you can see, bahwa sebuah berita itu adalah menginformasikan ya kepada pembaca, bukan malah menggiring ke hal yang tidak-tidak. But it's only simply to inform the readers, listeners atau viewers tentang apa yang dianggap sebagai newsworthy atau important. Nah, di sini ada banyak jenis berita. Saya yakin kamu sudah paham, ada banyak sekali jenis berita yang ada. And now we are going to learn about the structure of the text. Yang pertama itu ada headline. Sering dengar kata headline news ya? Kalau dulu suka di Metro TV atau di TV One itu ada headline news. Nah, headline itu maksudnya penting. Tagline, apa namanya, garis kepalanya. Nah, di sini dia bisa what is the news about. Tadi kan memangnya berita yang tadi tentang apa? A closing ceremony. That's the headline. Atau kalau dalam berita tertulis, headline ini biasanya judulnya. Okay, so the title of the news. Kemudian ada newsworthy events and background events, biasanya digabung. Informasi apa saja yang ada di dalam berita tersebut. Ya, siapa yang terlibat, apa yang diberitakan, di mana, kapan, dan mengapa itu menjadi sebuah berita. Nah, yang terakhirnya adalah sources, which is also make news different. Maksudnya, kenapa sebuah berita butuh sources? Karena kalau sebuah teks itu tidak ada sourcesnya, bisa aja opini, ya kan? Kalian mungkin beberapa dari kalian sudah pernah menulis opini kan? Di situ kalian tidak membawa sources di dalamnya. Nah, tapi kalau nulis berita, it's totally different. Okay? Alright, so saya akan melewati mengenai ini. Kita akan langsung ke news. Di sini ada sebuah news dari The Jakarta Post about show them how it's done, Jokowi teach Super Junior new moves. Masih berhubungan dengan berita yang tadi, right? Silakan kamu akan bekerja secara berkelompok, bertiga. Kamu akan menentukan, akan mengisi tabel atau menentukan struktur dari teks yang mana yang termasuk sebagai topik, headline, newsworthy, dan kemudian sourcesnya yang bagian mana. Oke, silakan dibagi kelompoknya. Show them how. Apa itu kejadian Apakah dokter yang bilang ataukah itu a teacher in different cases of news gitu. Okay, time is up. I think your discussion is over, right? Now let's move to listening to every presentation from each group. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So we're from the first group that we're going to talk about topic and headline. The topic that we choose is entertainment. Why it is entertaining? It is because it's athletic events that are very unusual for Indonesia to hold that big events, which is 18 Asian Games. And the headline that we choose is show them how it's done. Jokowi teaches Super Junior new move. That's all from us. Thank you. Okay, give applause to the first group. That's totally correct ya. Tadi Alex mengatakan bahwa topik teks ini merupakan entertainment. Entertainment karena berbicara tentang Suju, Super Junior, kemudian K-pop ya, berarti tentang entertainment. Kemudian untuk headline-nya seperti yang sudah Mem bilang bahwa untuk printed text berada di judul. So the headline will be show them how it's done, Jokowi teach Super Junior new moves. Okay, thank you Alex. That's very good answer. Right now we are going to move to the second group. Hi guys. Hi. We're from fourth group. Let me present the final discuss from my group. The first is the quote.
we heard the Indonesian like your rowing dance, so our member went on stage and did it. They really like it. And second is the sources. In here we're gonna talk about the Jakarta Post, September 12, 2018, and later. That's the sources. Thank you. Okay, so the last group already closed the structure of the text, yaitu sources. Jadi sources itu kalau kamu membaca sebuah berita, biasanya yang di quote, kata Mem tadi yang dikutip, gampang ya, karena kelihatan di quote. Nah, kemudian yang memberikan quotation itu hanyalah orang-orang yang expert di bidangnya. Kalau kita ngomongin kesehatan ada dokter, kalau kita ngomongin kriminal ada polisi dan sejenisnya. Jadi nggak bisa sembarangan orang. Atau boleh juga tadi Sarah bilang kalau misalnya kriminal saksi, oh boleh seperti itu. Misalnya terjadi di mana ada orang yang langsung lihat. So it also counts as sources of the text. And don't forget ketika kamu misalnya mau kalian lihat ketika membuat soal ataupun ngasih sebuah berita. Kalau bikin sendiri selalu ada sources di bawahnya. Seperti itu tuliskan di situ The Jakarta Post bla 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 bla. Atau mungkin nanti ada pada saat kamu ngerjain soal semesteran nanti ada sources di bawahnya. I try to give you examples. Gini loh academic writing yang sebenarnya gitu. Kita nggak bisa langsung kalau kamu kopas tanpa ini, otomatis kamu seolah-olah menunjukkan bahwa ini buatan saya loh. Kayak gitu. Oke? Nah, kecuali teksnya itu beneran bikinan saya sendiri. Misalnya I want to tell you about the story, saya tidak akan ngasih quote di bawahnya. Okay, so that's the thing about sources. It's really, really important, especially when you enter university and write academically. Okay, so I think that's all for today. Ada PR buat kamu, yaitu you are going to write a short report by using your own word. Dan ini tugas individu yang akan kalian lakukan di rumah. Sebelum kita tutup, we are going to do some reflection. What have you learned today? Ada yang mau menjawab? Kalian sudah belajar apa saja hari ini? Ya, Alex. I have just learned to know how structure in item news, which is headline, newsworthy, and the background events and sources. Okay, very good. So today we already learned about structure of the news. Habib, how do you feel? Apakah kamu merasa tercerahkan atau kamu merasa makin lelah dan bingung? Yes, tercerahkan. Okay, I hope so. So I hope everyone here understand. Walaupun kita belajarnya sebentar, I want you to understand the concept. Jadi kayak ternyata menulis sebuah berita itu bukan cuma nulis aja gitu, ada struktur di belakangnya. Oke, so itu yang harus kamu tahu. Sama halnya ketika menulis berita dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. It's only matters of languages, but the structure is actually similar. Alright, so I think that's all for today. Thank you very much. I'd like to say thank you once more, and let's pray together before we leave the classes. Habib? Okay, friends, let's pray together. Begin. Finish. Okay, I'd like to see you next week. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamila Rahmaningsi, rekan sejawat dari CGP Winda Ari Anggraini. Menurut saya, selama mengikuti kegiatan CGP, Ibu Winda Ari Anggraini telah melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, kolaboratif, mandiri, serta berpihak kepada peserta didik. Hal ini bukan hanya berdampak positif pada peserta didik, namun juga bagi kami, para rekan sejawat. Tetap semangat untuk Ibu Winda Anggraini dalam mengikuti program CGP dan tetap terus menginspirasi bagi semua. Salam bahagia, salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sakina, saya dari SMA Negeri 1 Manggar dan menduduki kelas 10-3 di mana saya diajarkan oleh Mem Winda selaku guru bahasa Inggris saya. Kali ini saya akan berikan testimoni kepada Mem Winda selama mengajar saya di kelas. Mem Winda selalu memenuhi kebutuhan siswa-siswanya dan Mem Winda
tidak pernah kehabisan ide untuk mengajarkan kami melalui berbagai metode pembelajaran, media pembelajaran yang sangat asik dan menyenangkan tentunya, seperti melalui video, melalui audio untuk listening, dan gambar-gambar. Selama Mem Winda mengajar saya tidak pernah mengalami kesulitan karena Mem Winda selalu memenuhi kebutuhan dan menjelaskan apa yang akan dihadapi nantinya. Terima kasih kepada Mem Winda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.